Buhat. Ayan o. Ayan na kay baby boy. Ayan na go. Yeah. Huwag na siyang busy. Ayan na. Ayan. Number 17. Tres, wala? Ayan, ako. Pero Black Mamba! Black Mamba! Yan, ako! Green Morales! Wala pa rin! Green Mamba, Vinci! Mabugasol, Vinci! Number 15. Ayan na, sa ating eksakto lagi. Number 4. Number 4, takbo, binababa ang bola. Binababa ang bola, number 4. Ayan, binasa, number 17, ayaw, basa. Ayan na. Papunta ka na. Iayos niyo na! Rap, iayos niyo! Sumusukot. Sa unang pagmusto, wala. Sa pangalawang, hindi natin. Pero na wala! Malabas! Ako, number 2, ang bola. Number 2, binababa ang bola. Ayan, tinitibol. Dapat ayan, number 17. Number 17. Diniretso, inihiyaw. Malabas! O, nagawa ng bola, number 2. Ayan, sige. Ayan. Ang dami-dami ang mukha, baka mawatanda ka dyan. Ayan, number 41 ang bola. Ayan. Ayan. Magaling si Black Mamba! Magaling si Black Mamba! Ayan, sa ating jersey number 4, ang bola, binababa. Ayan, baba, binasa. Binasa na ako sa ulo. Ako, binababa, binababa. Binababa, binababa, binasa. Binababa! Ano kayo ngayon, mga batang poblasyon? Gawin bulilit, gawin bulilit. At tinira number 4, wala. Isa pa tinira, wala pa rin. Number 2, sige, okay, nakuha. Nakuha yung number 1, nabasa ni number 17. Number 17, ay tinira wala, tinira wala. Number 17, tinira ba? Ayun, number 1, nasa. Kasi number 19, nasa. Number 19, 2 points. Ayan na, binababa yung Black Mamba. Gawin bulilit, gawin bulilit. Black Mamba! Saan ka lagi? Black Mamba, ayan na, number 41, hindi na. Uy, bulat-bulakan ate, pag masusunod si ate, matutang kayo. Number 17, hindi bola, ayan na. Pinasa kay number 4, number 4. Ayan na mapasahan, ako, ulit, ulit. Pinasa ko lagi, sako lagi. Pasok, hindi pumasok. Pinasa ko lagi. Pinasa kay number 5, number 5. Kaya po number 5. Pinasa kay Scotty, pinasa kay Sakaray Scotty, hindi na. Oh, pasok! Scotty, 2 points! Score! Tempo! Ano ba, Bidget? Poblasyon Bidget. Nangyayari. Gawin nyo, huwag matakot, makatawin yan. Sige, tira! Pumalas! Nakuha ang number 15. Number 41. Ipinasa kay Cutie Pie number 5. Cutie Pie number 5. Pumasok! I love you, Cutie Pie number 5. Ay, poblasyon ko, kay number 4. Number 4, pinapata yung bola. Pinasa kay number 17, hindi na. Pero malabas, Black Mamba. Ipinasa kay Cutie Pie number 5. Cutie Pie number 5. Ipinasa kay number 4. Ayan, nakuha. Naagaw.
Number 12, yes! Wala! Nakuha ni number 18. Nakuha ni number 19. Pinasa kay number 2. Number 2, tinira. Pumasok! Number 2, number 19. Ayan, pinaka number 41 ang bola. Pinababa ni number 41. Yung pinasa kay Nakaka. Nakuha kay Nakaka. Nakuha yung number 2. Number 2, pinasa kay number. Tinira. Pumasok! Bumahabol. Ayan, pinasa kay Black Mamba. Black Mamba, dinidibol ang bola. Pinababa ni Black Mamba. Dinidibol, ayan, dinidibol. Dinidibol, ayan, dinidibol. Pinababa. Pinababa, pinasa. Tinira. Pumasok! Number 2, number 50. Ayan, dapat ni Black Mamba, number 12. Number 12, yes! Oy! Sayang naman. Number 15, pinasa kay Black Mamba. Black Mamba! Ayan. Ayan. Napakalitin na lang ako sa mo ni Black Mamba. Ipinasa. Ipinasa na. Ipinasa. Ipinasa ka naman po ulit. Pumasok! Good for two. Sakuragi. Ayan na. Number 17 siya ang babae bola. Number 17. Tigil sa press. Bola. Nakuha number 10. Ipinasa kay Black Mamba. Black Mamba. Hindi na malakasan. Number 3. Number 3. Hindi na wala. Katalangibis. Nakakaya sa number 8. Nakakaya pati yan. Naagaw. Number 4. Number 4. Pinasa. Pinasa. Number 12. Hindi na. Wala. Wala ulit. Nakuha na number 12 ulit ang bola. Number 12. Pinasa. Kanyang samahan. Hindi na number 17. Wala pa rin. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Wala na isa pa. Isa pa. Huwag kayong lulubay. Hindi namin ito. Ako ni Black Mamba. Black Mamba. Ako ni Sakuragi. Black Mamba. Pinababa ni Black Mamba. Black Mamba. Pinasa. Pinasa ka number. Tinira. Wala. Nakuha number 4. Pinasa. Ayan na. Number 12. Number 12. Tinira. Pumasok. Good for four. Number 5. Ang score, 16-8. 10 seconds to play. Ayan na po kay number 41. Number 41, yes, Sakuragi. Sakuragi, binababa. Wala. Sakuragi. Wala. Wala. Naki Black Mamba. Black Mamba. Wow. Ayan. Number 3 na poblasyon. Ibinigay sa Giant. Sa gilid, no. Number 41, ang Green Team. Sakuragi, Black Mamba, Sakuragi. Aba, silent. Ay, na-evoke by the wings. Cross for pass. Oo. Okay. Mainit talaga ang ulo si Kuragi. Ayan. Nasa number 41. 41 to Sakuragi. Nagawa ng bola. Nasa number 5. Yes, good one to by number 5. Subukan yung sumabay. Suradong tingting. Lamang ang Green Team. Black Mamba. Nasa number 8. Number 41. Sakuragi. Sige, number 41. Tatlo ang puntas dito ba? No. Alam na mag-ise. Yes. Number 5. Number 5. Foul. Foul number 4. Iba ba lang? Number 5. Laki yun. Ibulado yun. Black Mamba! Number 41 to Black Mamba. Number 8. Number 8. Yes, number 8. 3 points. Ay, si Black Mamba. Akalain mo, naibabating yung malaking bola. Sa Troy. Number 15. Number 5.
pumasok. Sakuragi ng 22. Kaya mama, sige, sige. Sakuragi, tira. Iskati. Ilapit ni Iskati, Iskati. Ayan. May higaan ka sa gitna. Basket count. Ayan, sige. Bonus shot, wala. Ayusin ko. Point number 5. Sakuragi. Hey! Ayan, Sakuragi. Kumina Sakuragi ang pagkain, no? Ayan, salamat po eh. Time out, pinasok. Time out, poblasyon. Ibaw ng poblasyon. Ayan, tako na. Sa kabila! Sa kabila! Ako. Wala. Wala ka ba? Yeah. Ise. Yes. (23-18) lamang ng lima. Ang mga dream team. Ang mga taga-harapan. Ayan. Ganda mo ba tayo sa kurang nyo? Parang bibi lang. Ano? Ay, tatlong bibi ako nakita. Tayo! Ayan, ako! Namantawa na. Hindi lang naman sa mga ayan! Takbo! Inaalala ka mga nagdating. Sa kuragi. Pero wala mo yung kakitaan. Ayan, sige. Patayo mo, sige. Ayan. Patayo mo, sige. Sige na. Ese. Sa isi, mga anak ko sa isi. Ayan, sa poblasyon. Number 70. Ako na, dapat. Dapat ni bilang tama. Ay, kayo ba yan? Sa kuragi. Sa kuragi. Airball. Bakit ka rin mga naghapon na naman? Ay. Yeah! Ayan. Solo. On the way! Ay, nako. Sige, ice player. Ala pa si Mitsui. Sakuragi! Yes! Sakuragi! 3 points! Sabay na yung pass. Wow! Iba na talaga pogi. Aba, may mistake. Para. Nakahalip ko sa Sakuragi. Ayan. Lakama! Wow! Ano naman? Yes! 45 seconds at the second quarter.
Aray! Aray! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Magkakapi pala kayo, ha? Magkakapi kayo. Malamang iba siya. Sakuragi! Sakuragi! Kiniwan ni Sakuragi! Ulit na. Oh! Talagang maraming magkakapi si Sakuragi. Sakuragi! Yung mga kalaban mo mata, taga dito. Black Mamba! Black Mamba naman! Wala na oras. Yung team ball. Bakit 41 ang bola? Number 41, dalawa ang bola. Itikas na kay... Ay ka, ayan na, nako, lari kayo dyan, nako. Ayan na. Oh. Oh. Ayan na. Oh. Pasa, pinasakay ka. Oh. Diligripon yung bola. Masisipon ko na kayo. Pinasakay ka. Wala! I love this game! Nakakaloka! Sige. Sakuragi, time out. Red, go play it. Red, go maglaro. Sakuragi ang pinag-referee. Technical. Mitsui. Tactical! Pedro yung poblasyon, Pedro! Ay, ayan na, Panamano, tinig-tinig ka. Sa referee, siya may hawak ng pito. O, siya may hawak ng pito. Siya may hawak ng pito. Ang pinalita mo, yung referee, binigay yung pito. Ay, may baon. Isa pa. Isa pa lang. Okay, yellow ball. Ay. Sila lang, Pedro, sila pa labas. Kaya na to. Lane violation! Lane violation! Sapatos on the line. Malayo ha. Sakuragi, diyan ang bola. Sakuragi, oh! Foul, number 12. Offensive foul. Sige. Ganon. Paano pag ginawa? Yun. Nakita mo yun. Wala daw yun. Going bulilit. Sakuragi, meron wala! Barangay Poblacion, meron wala! Sorry. Ako? Wala ka sa buraw! Meron wala! Wala daw sa Kuragi. Hanggang sinon. Ang pinasa-spell Mitsui, Sakuragi. Wala ka sa buraw. Malakas dapat ang malakas sa Kuragi. Para ka daw bakla. Malakas. Ay! Sobrang lakas naman! Sobrang lakas! Si coach. Yay! Nakailabi naman kay Sakuragi, oh.
Dos ako lagi. Whoop! Ay! Sayang. Ayan, nakuha na nga number. Pinamagawa sa Black Mamba. Nakuha ni Black Mamba. Ipinasa ko! Hindi na abot! Oh, bilang tayo naman siya yung bola. Pinasa kay number 4, Ira! Pasok! Score 28-20 favor of Dream Team. Black Mamba. Black Mamba, bilang tayo yung bola. Bilang tayo, pinasa kay Cap. Pinasa ko, Cap. Oo, ano? Oo. Ay, naipit yata yung daliri. Tatalawa na lang, naipit pa. Oo. Naipit pa yung daliri. Tatalawang piraso na lang, naipit pa. Okay, free throw ka. Free throw. Ayaw. Ayaw. Oo. Sa tres. Ayaw sa free throw, Rep. Gusto sa tres. Rep. Ayaw ka na sa free throw. Kala ko ayaw ng free throw. Punta lang sa 3 points. Mitsui! Meron mo na! Ay. Mitsui! Barangay Poblacion! Nawala! Sab muna, sab. Ay na, Mitsui. Lumakap. Ano yan? Okay na. Sige, okay na. Sa ilalim ng ring. Lati lang. Kalahati lang naman. Kalahati lang, Rep. Oo, kalahati lang naman. Sumagya, kalahati lang yung free throw. Ayan. Mitsui! Isa pa. Oh, warm up. Oh, galing. Oh, wala pa. Uy, wala pa. Ay, nakasasakit sa itlog. Mitsui! Sa mga lumag yung kapahon! Mitsui! Wala! Number 12! Oh! Nakuha niya! Black Mamba! Bola! Ibinasa kay Kane! Mitsui! Ay! Nakuha! Ay! Nalo pa rin ang report mo! Ibinasa na Sakuragi! Number 12, binababa ang bola, number 12! Ayan. Huwag kayo dinikitin yung suwi, kayo. Hindi na. Good for 2! Kay Black Mamba. Kay Black Mamba ang bola. Si Black Mamba, yan, tumatakbo si Black Mamba. Black Mamba for 3! Black Mamba, 3 points! Okay, number 12, pinasa kay number. Ayan, hindi na. Wala. Number 12, hindi na. Wala pa rin. Pinasa, nakuha ni Black Mamba. Nakay Black Mamba ang bola, pinapasa. Ang Sakuragi. For 3. Sakuragi, wala. Nakuha ni number 12. Nakuha ni number 12 ang bola. Number 12, pinababa. Pinasa kay number 3. Number 3, bibili mo ng bola, pinababa nila sa Sakuragi. Tiniran number 3, wala. Nakuha ni number 3 ulit, pinagtira, pangalawa, wala. Nakuha yun, number 40. Nakuha ni Black Mamba for 3.
Black Mamba, wala. Oo. Mitsuri, hop, Mitsuri. Mitsuri, hop, foul. Foul, Mitsuri. Teka lang. Masyado mainit mo na Mitsuri. Mitsuri. Sports lang. Ayan. Kasi sa player, kaya nilang yung pitro mo. Mitsuri! Sa unang pagkakataon, Mitsuri! Ayun! Wala. Sa pangalawang pagkakataon, malagay poblasyon. Meron na wala! Mitsuri! Oh! Oh! Pasok! Mitsuri! And then, ulit! Wait lang! Number 2! Kapalit ang tama! Number 12! Hindi na! Pumasok! Number 41! Number 41! Ilang ba ang bola? Number 41! Pinasa yung Black Mamba! Black Mamba! Pinasa ko lagi! Sa ko lagi for yes! Sa wala! Okay, nakuha! Nakuha ni number! Number 2, pinasa kay number 12. Number 2, ilang ba ang bola? Pinapatinis ni Black Mamba. Oh! Ayan tayo. At dyan. Number 3, ang Black Mamba. Black Mamba may hawak ng bola ng Green Team Black Mamba. Hindi makagawan, mga kaisok. Ayan. Here come up. Number 3, yay! Ayun, nakamalakas. Another one. Number 4. Uy, solo-solo. Number 19. Black Mamba ng Green Team, Green Team Football. Pinabantala kaya. Number 2. Nakalasok kay David Kawan, habol! Solo number 1. All the way, keep from number 12. Ayan, nakalive pala tayo ni Gaston. Ayun! Number 3. 4. Apogi 8. Number 4. Yes. Kaya dito, 28. Aba, apat na lang. Apat na lang ang inahabol. 6 na minuto na lang po ang natitira. Black Mamba, number 8. Yun. Siya pa rin nakabulang bola si Black Mamba. Black Mamba. Yes, sige na. Ano naman? Yes. Oh, nakagawa yung Black Mamba. Iba tayo si Black Mamba. Sako lagi. Higit yung Black Mamba. Sa Black Mamba. Yeah, wow. Nice move. Number 30. To number 2. Cross-court pass. Sakurai! Ay! Pinoy 5 minutes and 9 seconds. Sabi last quarter. Backcourt violation. Black Mamba. Isa ko lagi. Sakuragi, sure. Another one. Sama ba naman? Side step. Kaya na pa sa wala. Sama number 4. Ayan, solo. Okay, sa Turkey. Black Mamba, diba?
Samurai! Exhibition niya, Samurai, exhibition. Samurai! Bigyan niya Black Mamba, number 8. Patatlo mo na sa... Black Mamba, 3 points! Talagang magulang. Sakuragi. Ayun, pumasok. Three minutes and 29. Walang kapaguran si Black Mamba at si Sakuragi. Sakuragi, gandang tatakbo. Hingay sa gilid. Magka-teamwork si Sakuragi at si Black Mamba. 3 minutes and 10 seconds. Saragi. Ayan, Bola ng Green Team. Sakuragi. Aray. Pumasok. Two minutes and 25. Number 4. Pumasok. Sakuragi, number 10. Ruby Roll, number 2. Number 41. Iba, pinapantay na naman. Binigyan ng screen. Nakalasang bigay sa gina. Yay! Umahon. Last 2 minutes. Sakuragi, number 10. Sakuragi, to number 41. Yes, good for to number 50. Yes, a good basket. Hello. Oh. Number 12. Here we go. Isang minuto. Scotty, number 41. 47 seconds. Sakuragi. Patatawag na sa 40 seconds. Seconds to go. Seconds to play. 15 seconds to play. 10.